علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin, keluarga besar, para tamu undangan yang berbahagia, yang dimana baru saja kita telah mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca selalu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita memasuki acara pengajian. Untuk itu dapat kami persilakan kepada Kiai Lukman Hakim MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibil Bait, Sahibil Hajah, beliau Bapak Kompol Purnawirawan Sudarso dan Ibu Lismaria Lasih, yang juga sama-sama kita hormati, kita muliakan besan beliau Bapak Henoh Adangin SH dan Ibu Widasari, Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim, para kiai, para ustadz,
para ustadzah yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, yang kami hormati, kami muliakan, terkhusus beliau Ustadz Pendi, Ustadz Fathul selaku imam masjid dan juga muadzin Masjid Al-Misbah Perumahan Baloi Ditpam, jamaah Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang dipimpin oleh beliau Ibu Haja Eli Salamun, yang kami hormati, kami muliakan, segenap tamu undangan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah di waktu duha yang mulia ini kita bisa mengamalkan sebagian sunnah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadiri apa yang menjadi undangan saudara muslim kita, undangan beliau Bapak Sudarso, undangan dalam rangka tingkeban atau mitoni. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini tergolong umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau sebutkan dalam hadisnya, man qadha hajata akhihil muslim, barang siapa yang mendatangi hajat saudara muslimnya, kanallahu fi hajatih, sungguh Allah berada dalam hajat-hajatnya, Allah akan mengabulkan semua hajatnya, baik hajat agama dunia maupun akhiratnya. Amin amin Allahumma. Sholawat riring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamat, hari di mana tidak ada manusia yang bisa mensyafaati manusia lain kecuali baginda Nabi. Kita semua benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, sebagaimana telah disampaikan oleh beliau Shahibul Bait dalam sambutannya tadi, bahwa majelis pagi hari ini adalah majelis yang pertama tingkeban atau majelis mitoni. Apa sih tingkeban atau mitoni? Tingkeban atau mitoni tradisi Jawa. Yang bukan orang Jawa mungkin tidak ada tradisi itu. Tapi meskipun itu budaya dan tradisi Jawa, ketika isinya adalah mengamalkan syariat agamanya Allah, maka sungguh tidak dilarang, sebaliknya dianjurkan. Jadi tradisi tingkeban atau mitoni itu sebenarnya tujuannya adalah yang pertama dalam rangka tasyakur, yang kedua dalam rangka minta doa selamat. Tasyakur sebab bayi yang dikandung sudah mencapai usia pitu. Tahu pitu? Berapa pitu? 7 bulan. Makanya disebut mitoni. Karena banyak orang yang hamil mengandung
mohon maaf terkadang gugur saat usianya belum genap 7 bulan, bahkan masih beberapa bulan dalam kandungannya. Ketika ibu yang hamil Allah anugerahkan bisa hamil sampai 7 bulan, perlu disyukuri dengan mengadakan sebuah acara yang dalam acara itu tiada lain dan tiada bukan adalah bermohon kepada Allah agar ibu yang mengandung juga jabang bayi yang dikandung senantiasa dalam penjagaannya Allah, diberi kesehatan keduanya dan bisa sampai genap usia kandungannya nanti lahir dengan sempurna. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi tradisi Jawa tapi sudah sesuai syariat, sebab isinya ya zikir. Kita nanti akan membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran. Tadi juga sudah diawali dengan mengambil keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh beliau Ustadz Rahman. Tak ada yang menyelisih syariat, ya. Ini namanya budaya ketika sesuai dengan syariat, muhakkamah, bisa dihukumi sama dengan syariat, dianjurkan. Wongisnya baca Quran. Jadi dalam acara mitonis sekali lagi pertama adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah karena usia kandungan sudah sampai 7 bulan, yang dalam rangka bersyukur itu juga bermohon kepada Allah dengan wasilah. Ini yang penting. Wasilah itu lantaran. Tawassul itu ada tawassul yang disepakati oleh para ulama tentang kebolehannya, bahkan disunahkannya. Ada tawassul yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wasilah berdoa kepada Allah lewat lantaran itu diperintahkan. Siapa yang merintahkan? Allah. Jadi kalau ada orang yang sebab mohon maaf ketidaktahuannya mengatakan ngapain doa lewat lantaran, bukannya Allah itu sangat dekat, bukannya Allah itu maha mendengar, bahkan Allah mengatakan aku lebih dekat dibanding dengan urat lehermu, kenapa nggak minta langsung saja sama Allah? Maka jawab, Allah yang kalian katakan maha dekat, maha mendengarkan, lebih dekat dia dengan hambanya dibanding dengan hablil warid, urat leher hambanya, itu juga yang memerintahkan agar kalian ketika berdoa lewat lantaran. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Surah Al-Maidah. Ini Allah yang berfirman, wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah Allah, mintalah kepada Allah lewat wasilah, lewat perantara. Itu yang namanya tawassul. Dan pagi hari ini kita minta kepada Allah berwasilah dengan amal-amal soleh kita, dengan bacaan Quran kita nanti, dengan dikir-dikir kita nanti, dengan sholawat-sholawat kita nanti, dan tawassul dengan amal soleh. Ulama sepakat tidak ada yang menyelisihi, diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, ini perlu disampaikan
agar kita tidak menjadi pribadi yang suka nyalahkan amalia orang lain. Di antaranya itu sering kita mendengar mereka yang anti manakib, mereka yang anti ziarah kubur, mereka yang anti tawasul itu selalu mengatakan Allah Maha mendengar, Allah sangat dekat dengan hambanya, ngapain minta lewat lantaran? Jawabannya tadi, Allah juga yang perintahkan kita berwasilah saat kita berdoa. Hadis sahih Nabi bercerita, dulu kata Nabi, ini hadis sahih, kalau nggak percaya hadis sahih dia sudah keluar dari Islam, karena hadis sahih ini kekuatannya sama dengan Al-Quran. Dulu ada 3 pemuda terjebak dalam goa. 3 pemuda itu kata Nabi melakukan perjalanan lalu berteduh dalam goa, tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dari atas nutup pintu goa itu. Ketiganya bingung. Di tengah kebingungannya salah satu dari mereka usul, bagaimana kalau kita minta kepada Allah berwasilah lewat amal soleh kita. Siapa tahu Allah memberikan solusi. Secara logika mati 3 pemuda itu terjebak dalam gua tertutup batu besar. Akhirnya mereka sepakat, yang pertama berdoa, ya Rob, dengan amal solehku ini aku punya saudara perempuan yang cantik, anak pamanku, aku mencintainya, dia pun mencintaiku. Pada satu kesempatan dia memberikan peluang agar aku melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi aku takut kepada Allah sehingga aku tidak jadi melakukan hal itu. Dengan amalku ini bukakan pintu gua. Terbuka biidznillah pintu gua itu. Terbuka sedikit. Lalu pemuda yang kedua minta, ya Rob, saya punya orang tua, sudah sangat tua, tinggal bersamaku. Aku juga punya istri, anak-anak, aku nafkahi mereka. Tapi aku selalu memprioritaskan kebutuhan orang tuaku. Ketika orang tuaku yang sudah tua memanggilku, meskipun aku sedang sibuk dengan keluargaku, aku tinggalkan keluargaku demi bakti diriku pada orang tuaku. Ya Rob, jika amalku, baktiku pada orang tuaku ini engkau terima, tolong bukakan pintu gua ini. Terbuka semakin lebar. Yang ketiga punya amal amanah. Ya Allah ya Rob, saya dulu pernah kerjasama dengan seseorang. Lalu dari kerja itu mendapatkan hasil yang banyak. Ketika kawan yang tanam modal minta bagiannya, saya malah marah. Saya usir, nggak saya kasihkan. Dia jengkel, dia meninggalkanku. Tapi uang itu aku putar sehingga aku bisa membeli apapun. Asetku semakin banyak, kebunku semakin luas. Lalu sekian tahun kemudian dia datang untuk menagih haknya. Aku jawab padanya, hei fulan, itu semua kebun, semua sapi, semua aset. Kalau Pak Darso, semua ruko. Aku kasihkan padamu. Aku tidak mengambil sedikit pun. Marah kawanku itu, dikira aku mengejek. Kamu ngejek aku ya? Tidak. Itu uang yang kemarin tidak aku kasihkan padamu, aku putar kembali menjadi sedemikian banyak hartamu. Aku kasihkan kamu semua. Ya Allah, jika amal solehku menjaga amanat ini engkau terima, tolong bukakan batu yang menutup gua ini. Akhirnya terbukalah pintu gua itu yang tertutup dengan batu, dan lewat wasilah amal soleh 3 pemuda itu Allah kabulkan hajatnya. Nabi tidak berkomentar,
Ini yang dilakukan oleh 3 pemuda, minta tidak langsung pada Allah, dia melakukan kesesatan, tidak. Artinya apa? Itu amaliyah yang dibolehkan oleh Nabi, menjadi syariat yang sangat dianjurkan ketika kita punya hajat kepada Allah. Jangan sok dekat. Jangan sok dekat. Ibarat kita mengajukan proposal ke Pak Wali Kota, kita nggak kenal, langsung kita datang ke Pak Wali Kota, kira-kira di ACC tidak? Dibanding dengan proposal itu, kita lewatkan ordalnya Pak Wali Kota. Orang dalamnya Pak Wali Kota. Ini sedang zamannya ordal. Sebenarnya sudah lama ya, memang kalau butuh di ACC itu harus lewat ordal. Nah, wasilah itu ordal. Lewat orang dalam, lewat asprinya Pak Wali Kota. Peluangnya tentu lebih besar di ACC dibanding kita langsung mengajukan proposal kepada Wali Kota. Sementara kita tidak kenal dengan Wali Kota. Gambarannya kurang lebih seperti itu orang berwasilah. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah, satu, khusus untuk mendoakan Dokter Kun yang saat ini sedang mengandung dan usia kandungannya sudah sampai 7 bulan. Mudah-mudahan lewat lantaran amal-amal kebaikan yang kita lakukan di majelis ini, lewat sebagian ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca nanti, agak panjang ini, agak panjang makanya undangan terbatas ya. Karena untuk orang awam terlalu lama mungkin ya, karena bismillah ini beliau punya hajat dan minta agar dibaca semua. Memang kalau tradisi di Jawa yang sempurna seperti ini, yang sempurna di kiai-kiai itu ya dibaca semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaannya Allah, baik Dokter Kunnya, jabang bayi yang dikandungnya terus dijaga oleh Allah, disehatkan keduanya, dan sekali lagi semoga sampai pada usia kandungan yang sempurna dan nanti lahir dalam keadaan selamat, dalam keadaan sempurna tanpa cacat, sesuai harapan kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Sekaligus mendoakan putra putri beliau ya, Pak Darswani harus syukur, anaknya Masya Allah sudah selesai pendidikannya, meskipun ada yang masih dalam pendidikan. Karena tidak semua orang tua di zaman akhir ini anaknya mau dididik dengan baik. Ini harus disyukuri dengan sangat ya. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya beliau sesuai dengan ayat yang dibaca oleh Ustadz Rahman tadi, la in syakartum la azidannakum. Dengan syukurnya Pak Darso, mudah-mudahan Allah terus memberikan tambahan nikmat dan karunia serta kebaikan demi kebaikan kepada beliau sekeluarga, apa yang diharapkan beliau untuk semua anaknya, dan tentunya juga cita-cita luhur dan mulia semua anaknya, mudah-mudahan menjadi cita-cita luhur dan mulia yang benar-benar bisa tercapai dengan izin Allah, cita-cita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma. Mari kita awali majelis kita ini dengan sama-sama beristighfar dan baca sayyidul istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Nanti saat kita baca dzikir bareng-bareng, Ustadz Subhan baca Yusuf dan Maryam ya. Tafaul, mudah-mudahan jika anaknya laki-laki, tampan, beriman, soleh sebagaimana Nabi Yusuf. Jika anaknya perempuan, cantik, solihah, ahli ibadah, imannya kuat sebagaimana Dewi Maryam bintu Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti saat kita baca bareng-bareng, mohon Ustadz Subhan membaca Yusuf dan Maryam. Ustadz Rahman jika ada keperluan diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatannya ya. Binniyati liridha illa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa liqadhi hawaijina wa hawaijikum wa hawaiji sahibil hajah. Bapak Sudarso sekeluarga min hawaiji dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عن سيدنا الشيخ الحسن اليشاذلي رضي الله عن إلى حضرة جميع أولياء الدسة جميع أولياء الله في هذه الولاية Batam wa Provinsi Kepulauan Riau wa ma haulah jami'i masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat khasyina hadrati Magaji Ali Zudi Magaji Abdul Hamid Magaji Nur Ihsan Bunyi Haji Aminah Magaji Abdul Karim Magaji Marzuki Dahlan Magaji Mahrus Salim Magaji Johari Magaji Saleh Magaji Muhammad Masum Johri Magaji Ahmad Idris Marzuki Magaji Imam Yahya Mahrus Magaji Abdul Aziz Mansur Magaji Maimun Zubair Magaji Ahmad Habibullah Zaini Magaji Muhammad Mahmud Bastul Birri Magaji Ma'ruf Zainuddin Magaji Nawawi Magaji Abdul Karim Jamil Masyai Mahadlir Boyo Ila hadratil Magaji Muhammad Arwani Amin Magaji Syahrani Ahmadi Bunya Isma Magaji Abdullah Salam Magaji Muhammad Ma'asum Aka wa Jami' Masyayikhina fi Mu'assasa Madali Ul-Huda wal-Arwaniyah Ila hadratil Mu'allifil Kutubil Lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ومشايخهم ومشايخ مشايخهم ومن انتسب إليهم قدس الله سرهم ونور ضرائقهم ويعلي درجاتهم وعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم وشفاعاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لحظة جميع أهل قبورنا وأهل قبوركم
خاص أهل قبور صاحب البيت وجميع أهل قبور من حضروا في هذا المجلس المبارك من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بلادها جبالها وأوديتها آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا أخوالنا خالاتنا عمامنا عماتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وستر عيوبهم ورفع درجاتهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila hadrati ruhi ma fi batni Dr. Kun Habibah sihatan sahihan kamilan sihatan wa afiatan sahihan kamilan sihatan wa Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mulai halaman 5 ya. Yang di luar perbanyak sholawat saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang dapat buku ikuti ya. Mulai halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahimul malik al-quddusus salamul mu'min المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين لما العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. ثم إلى حضرة جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها البرية والبحرية، خصوصا آبائنا وأمهاتنا أجدادنا أجدادنا مشايخنا مشايخ مشايخنا، ولمن اجتمعنا هنا بسبب ولأجل خصوصا جميع قبور صاحب الميت، غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ويكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين واقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا وخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. الفاتحة. Semua juga sholawat cukup kan, langsung doa. Sudah selesai, sudah kita baca sholawat badar aja ya. Ini yang produk Nusantara. Halaman berapa? 45. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin billah tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع دية واشرب مكايد العيد وانتم بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي نافس القربى من الأنسين والعطبة وكل بليات ووباء بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله فكم من رحمة حصلت
وكم من ذلة فصلت وكم نعمة وصلت بأهل البدر الله بأهل وكم أمليت ذا العمر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت للوزر بأهل البدر الله بأهل البدر وقد وقعت للقلب جميع الأرض مع ربي فجي من البلاء صعبي بأهل البدر يا الله بأهل أتينا طالب الرفق وجل الخير والسعد فوسي من هذا الأيدي بأهل البدر يا الله بأهل البدر فلا تطرد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله الله وإن تردد فمناتي بنيل جميع حاجاتي أيا جالي الملمات بأهل البدر يا بأهل البدر يا إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا وجف مساك عنا بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا إلهي أنت ذو وذو فضل وذو عتب وكم من قربات تنفي بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله وصل على النبي البر بلا عد ولا عسر وآل سادات الغر بأهل يا الله بأهل البدر يا الفاتحة. Mengapa sholawat badar saya sebut sholawat Nusantara? Karena pengarangnya orang Nusantara, Kiai Haji Muhammad Ali Mansur, itu alumni Lirboyo. Pulang dari Lirboyo, beliau berdakwah jadi pegawai Kemenak, ngarang sholawat badar yang ini dilantunkan bukan hanya di Indonesia, di dunia manapun yang cinta sholawat badar itu dilantunkan. Kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia. Di samping itu, di dalamnya juga doa yang luar biasa. Terakhir, kita bermunajat berdoa kepada Allah. Cukup mengamini saja ya, tidak usah ikut baca doanya, cukup mengamini saja, terkhusus mendoakan Dr. Kun dan jabang bayinya. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan benar-benar dikabul. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alaina wal muslimin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah ya Habiballah. Agisna 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 sari'an bi'izzatillah
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa tuballighuna biha hajja baitikal haram. Takdirkan kami semua ya Allah, takdirkan kami semua dan orang-orang tercinta terkasih kami bisa mengunjungi rumah-Mu yang mulia untuk berhaji maupun berumrah, untuk berhaji maupun berumrah berkali-kali dalam hidup kami ya Allah. Tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam. Takdirkan kami semua dan mereka juga ya Allah bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah bunda kami. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampuni dosa keluarga kami, anak-anak kami. Ya Allah, ampuni dosa saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi. Dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, dengan sifat kedermawanan dan kemuliaan-Mu, dengan keberkahan majlis yang agung dan mulia ini ya Allah, majlis zikir, majlis ilmu, kami mohon sebagaimana yang Engkau perintahkan. Duhai Allah, Dat yang telah berkalam dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, sungguh aku ijabah doa kalian. Kami mohon kepadamu ya Rabb, ihfad ma fi batniha, jaga jabang bayi yang saat ini sedang dikandung olehnya. Selama dalam perutnya, jaga jabang bayinya ya Allah. Berikan kesehatan kepadanya dan juga kepada ibu yang mengandungnya. Berikan kesembuhan atas semua penyakitnya jika ada penyakitnya. Antas syafi, sungguh Engkau Zat yang maha menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menyehatkan hamba-Mu kecuali Engkau ya Allah. Sehatkan jabang bayi yang dikandungnya, juga ibu yang mengandungnya. Ya Allah, sawwirhu bi batniha, sawwirhu bi batniha suratan hasanah. Berikan ya Allah bentuk tubuh kepadanya dengan bentuk tubuh yang baik. Saat lahir nanti lahir dalam keadaan selamat, sempurna, tanpa cacat. Sabbit qalbahu bil iman, tetapkan hatinya dalam beriman kepadamu, beriman kepada Rasul-Mu. Saatnya lahir nanti ya Allah, ahrijuhu min batniha waqta wiladatiha. Saat kelahirannya nanti ya Allah, berikan pertolongan agar lahirnya mudah, lahirnya selamat, lahirnya lancar, tanpa aral dan halangan apapun. Allahumma ja'alhu sahihan kamilah. Hanya bisa bermohon kepadamu ya Allah, jadikan jabang bayi saat lahir nanti sehat, sempurna, cerdas akalnya, aqilan khadiqan, cerdas akalnya ya Allah, aliman amila,
menjadi ahli ilmu yang selalu mengamalkan ilmunya. Panjangkan umurnya nanti saat hidup di dunia, selalu sehatkan jasadnya, perbaiki akhlaknya, anugerahkan kepadanya akhlak yang mulia, perbaiki suratah bentuk ciptaannya ya Allah, fasihkan lisannya, anugerahkan kepadanya lisan yang fasih untuk membaca kalammu, anugerahkan kepadanya lisan yang fasih untuk membaca hadis-hadis nabimu, anugerahkan kepadanya ya Allah lisan yang selalu digunakan untuk berzikir kepadamu dengan keberkahan dan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami ya Allah dzurriyyah keturunan yang selalu menjadi penenang jiwa kami, yang selalu menjadi penyejuk hati kami, yang selalu menjadi obat hati kami. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin hamba-hamba yang bertakwa. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina, mampukan kami menjadi hamba-hambamu yang ahli salat. Jadikan semua dzurriyyah keturunan kami juga hamba-hambamu yang ahli salat, selalu mampu menjaga salat fardu 5 waktunya ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan dzurriyyah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alna muqimas shalah min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma wasi' alaina rizqana wa atif alaina khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahlu. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim man abada ala habibika khair khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Rami ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Sanin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian
awal hingga akhir dalam kami membimbing majelis ini. Tentu banyak kekurangan kehilafannya, kami mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan berkah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan lewat majelis yang mulia ini, apa yang dihajatkan oleh beliau Bapak Sudarso sekeluarga, terkhusus yang dihajatkan Dr. Kun dan suami dan tentunya keluarga besarnya, benar-benar menjadi hajat, menjadi permohonan yang didengar, diterima dan dikabul serta diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya ramah tamah Sohibil Bait sudah menyediakan hidangan pagi apa siang ini ya. Dan nanti ada acara tingkeban, tapi ini acara keluarga. Yang mau tahu tingkeban itu kayak apa sih prosesinya, silakan. Tapi yang ada kegiatan juga disilakan untuk melanjutkan kegiatannya. Sekali lagi mohon maaf awal hingga akhir dalam membimbing majelis ini, kekurangan kekhilaafannya. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin wal afu minkum. Oh ya, Kiai Ali dari Banyuwangi ya. Jadi Kiai Ali pengarang sholawat badar itu Banyuwangi. Alhamdulillah. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Lukman Hakim MPD